4 निसिमी 6 सेप्टेम्बर नखर सालथाम रमै संचार जागना त्रिपुरा विधानसभानि अधिवेशन स्रांसाल संचार जाका बीएचसी कमिटिनि कक्साप पाइथागो अबरकनति साका मंत्री रतन लाल नाथ बतैब साका 4 सेप्टेम्बर हास्तेओ जेतै लमानतै अधिवेशन कक्लाम सालाय जागाना Beskang 4 September nisimi 6 September Jaranokha Saltham Ramui Sangcha Jagana Tripura Vidansabhani ଅଧିবেশন Srangsalo Vidansabhani ଅଧିবেশন Samot Niwi BHC Committee ni Koksa Panda Vidansabha Tei Koksap Sengnani Sekangono Tei Lomjagui Zerok Langma Chokha te Brokni Langma Khaksangai Tangnani Bage Diaimung Yapari Siring Sorokke Palalekha Asalni Koksap Manjaka Vidansabhani অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বিধানসভানি মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা কেবেংনাই বদলনি নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী নখবে কুবনি রকবো হাইন কক্সা পাইথাগ মন্ত্রী রতনলাল নাথ শাখা কক্সাব যত্ত মানজাক লেখা কংগ্রেসনি খরকসা আদং গরৈ এই अपनी बागैनो नखर सालथाम रमे विधानसभानि अधिवेशन आरो कक्साप नाहार जाखा आचरनानि तामनि हिनके हास्तेओ तैलमा निजारे कबांकुकना देरामुंग अंखा आबोबाय जत्त लोकरकनि बसकांगो तंगनानि बागै पानथरो टंगो आबोबायनो नखा सालथामनि अधिवेशननि बिसिंगो पोलियानि सालो तैलमानो तै हाफांनि चुबासनो खबुइ जुदा करनति कक्लाम सालाय जागानो अधिवेशनो कायनि बिल टुब जागानो बनि लगी लगी कायसा हाफांनि बिल टुबुइ मानो आ बिलनि साकाओ नखा सालथामो चलिबानो कक्लाम বিলগুলি নিয়ে আলোচনা হবে একদম ফ্রাইডে আর বুধবারে ফ্লাড নিয়ে আমাদের সরকার কি করছে কেন্দ্রীয় সরকার কি দিয়েছে আমাদের রিলিফ কি দিচ্ছে আমার পাশে খাদ্যমন্ত্রী আছেন এবং খুব সুষ্ঠুভাবে খাদ্য মানে রিলিফ বিলি হচ্ছে এবং আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করছে অন্যান্য রাজ্য থেকে আমাদের সাহায্য আসছে সবাই মিলেমিশে আমরা এই অবস্থায় যাতে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি अधिवेशननि पहिला साल सोंमुंनि जरा तंगानि हनिनो शाखा बतैब शाखा ताबुकनि तंखरनतै लोको आदंरक जत्त पान्थरो तंगो आबैनो जत्त मिलुइ कक्साप नाहारखा अधिवेशनो कबांकुक सालख्लायनानि नांगिया नखा सालथामनि बागैनो अधिवेशन अंगानो ब्रिउ रिपोर्ट न्यूज टुडे